First day, first vlog. So, sa first day, first vlog, nililibot ko na kayo sa campus ko na. Siguro, yun muna siguro yung ako. First vlog ko. Let's go. Handa ko ng damit ko. Maliliit na ako sa school. So, guys, ito ang pinaka-una kong vlog. Sana supportan niyo ako. So, sa mga hindi na my name is Matthew. You can call me Yuki. Kasi marami nagsasabing ako raw si Yuri. Yuri ba? Yuri yan namin. Pero, mas gusto ko ng Yuki na pangalan. Matthew. Medyo mas maganda. Wala akong nakasalo sa langin. Wala lang gusto ko. So, maliligo muna ako. Tapos mabalik ako mamaya, Ay. Hello. So yun, kakataas ko ng maligo. So kung mapapansin nyo, basa-basa po ulo ko. Bubihis muna ako, papasok na ako sa school. Wow! Ang bilis ng outfit check. Oh dang! So guys, pasok na ako. Oh! Yan na si Yuki. Oh my God! Pasok pa tayo. Alright! So yan guys, tas na ako kumain. So guys nga, siguro ililibot ko na lang kayo sa SM, sa buong SM doon. Punta tayo sa taas. So let's go! Matahari tenggelam di dalam kemaron, lampu betinan lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengandung sapi beranak, terpesona rantau melihat dia tertawa menggelam dan berubah jadi lembong di dalam pelawak. Di Marmoyo dibangun keturunan atau bukan meminum arak terendam di dalam ciu. Binaika berubah jadi biru, dia jadinya indah si dengan cinta seperti topi miringnya layak dibuka turun dan jamuan Dewi tentu datang membawa saguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya Ida Sima yang segera jasi utang
cendol buah dadanya. Kemana rantau gudel pergi, panggung selalu harum dengan arah yang wangi. Dari jadi Petro dari So yun nga guys, puti, nakamute pala yung ano ko. Nakamute pala yung video ko. Pisti. Ano, maganda dito sa rooftop. Maganda ng tanawin, kulay blue, ilig. Pero bago yung tignan mo, tignan nyo muna to. Alright. Maganda mag-picture dito. By the way, nasa ano pala ako? SM Tagupan, Pangasinan. Bili ng Yupang. Alright. Ompong menggerang rantau kutel mandanya sa Tuyo gundul kesana kesini ngampet kendul Kendul wortel-ate lo tampak lo yo Celangkong jalannya miring-miring itu yang belum selesai Ang ina, mauubusan ako ng memory sa ginagawa ko ito. Solo tengah irama Shit, may ambulansya. Noro Ang ginagawa ko dito. keloyoran Leta-leti Mimpin Paris ngarep dewe Parisane minggo Sepuni kok malam depro Rantau kudel meminum arak pekonang Mengantar gadis pulang berdandan bidan roknya Bilang bajunya Sebab Lebih daripada Bagi bikinkan Rantau kudel Diajak Elek aku tenang Ngumpet rantau kudel geram Ia marah terendam arah pegona Hampir saja aku bercinta dengan setan Cinta manusia So yun nga guys, kakaway ko lang. Galing ako sa lola ko kanina. Bago muna ako punta dito, punta muna ako sa lola ko. So guys, hindi pa yun yung buong school actually. Nilibok ko lang kayo sa ano ko, classroom ko sa harap lang ng school. Hindi ko pa kayo nililibok sa ano, sa building namin. Kung tinatawag namin Riverside. Nilibok ko pero yung SM maganda, di ba? Actually, wala pa akong iisip na content, but I wish na sana itong pinakauna kong content, ano ko, inspiration ko para sa inyo. Yo, peace out. Bye. Pero bago yun, pero no, promise, bago tayo mag-back out, yo, peace out. Okay, tama na. Bye.